naga obo bleke kha nangjanai kok जों जतन साइमानो सिनि बखा सिनि सागनि थै गोथार कसकखा सिएना सिए बिना कासना बागै ओ थै कसक मानो मुतुनार गैनो थांनाय 2019 8 जानुवारि नेक्स्ट 2020 सिमिसों एनाउन्स खायके जे एवरी इयार ओ थै कसक मानो मुतुनार नांनाय दै सिनि जे सा कन्टिन्युअस जे सेफ खाय थांनाय र नरगबनो ब्लैक डे हिनै मा पालायनो Beli hambai ro tahu je TSF khai jangai, coaching continuous 7 years sini borok ni je three klaiman abon sung mutu khanya klayu. Tangi sini takuk sang kokjana klai kya. Tamani bagai abon sung sidai klayu. Oma hanya bulayai three kosong maya. Obo kaisa coba khai jini. Santipurna kaisa peaceful एजुकेशन त्रिपुरा जे बीजेपी सरकार एलोपैथारी गुली कगमानी कपाल कहामगे चिनी चिनी ताखक सं बांची बायखा क्याबा ओ सबाताबनि बाय आसाखा जों सिदाय खलायो जों साइमानो जों आगिबो सायहायो त्रिपुराव विदेशी इलीगल माइग्रेंट्स बांखा इलीगल माइग्रेंट्स बांगमानि बागै जों अबनि एगेन्स्ट कगमा सानाय जों अबनि एगेन्स्ट कगदेसि फायो इलीगल माइग्रेंट्स बांगमानि सुदो त्रिपुरासानि बागै जाबो जदि इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी स्पेशल बांग्लादेशी जे फाइनेरो चिनरो फाइक्या चिनि हा चिनि देशनि सिक्युरिटी प्रॉब्लम गो ओवर पॉपुलेटेड गो इकोनॉमिक क्राइसिस गो गोबां जों जाफायो अब सुदो फेस त्रिपुरासा सिमि फेस खाया आमनि बागै जोङो सोर सभा खायमा जाना सेंट्रल गवर्नमेंट जे सीएबी हेनै कासे बिल टू मनी आबनि एगेसे जों बार-बार थाङै सेंट्रल मिनिस्टर होम मिनिस्टर कनै बाय जों मालायखा फर्स्ट मालायखा राजनाथ सिंह बाय सेकंड मालायखा जों अमित शाह बाय जिनि जे खायखा फेबा बरक सिनि जे पीस टॉक ना बरक एक्सेप्ट खाया आउने पूरा नॉर्थ ईस्ट जों थानसा खायै साजन साला 8 जानुवारि जों जत्त नॉर्थ ईस्ट स्ट्राइक खायगा बेबाक जागारो शांतिपूर्ण त्रिपुरा शांतिपूर्ण न तियाबा चिनि जे 2 घंटा चिनि जे 2टा जरास रोड ब्लॉकेट बा स्ट्राइक आबना 8 टाइम जे एसपी बो गसिन हाय जों बबे कक सालायजा जोंते 1 आवर टाइम रेडी बे जों साइमानो गोबां जागानो हाईवे ब्लॉक है क्या नों बना एरेस्ट खायमानो नों बना गोली बारिश तुई सारी मानो बट आमाय कोनो स्टेप नाया वई डायरेक्ट चिनी थागो जे गोली कगमानी अब ब्लैक चिनी खाव नांजा हाई प्रेसिंग हारमोनिया जे थुई कसमानी ओ मागरा थागन जा वंशप्री ओ थुई कसगुनो जे जगह चिनी सेंट्रल मिनिस्टर होम मिनिस्टर चलो साओ आप लोग कुछ भी करो आप लोग मूवमेंट करो एजुकेशन करो बट हम तो सीआईबी चालू करेगा ही करेगा जों बसाइका जों बिस्कांगा सका सर हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है हम पीस तक किया है हम लोग के पास एक ही है मूवमेंट करना तो मूवमेंट खाइए फुलगा सर ओ मूवमेंट खाइए जे जगह होम मिनिस्टर जों सका जों सीआईबी खाइए फेवची मूवमेंट खाइमेन परे कम से कम चिनी नॉर्थ ईस्ट 6 शेड्यूल एरिया ना परा एक्चुअल मा खायखा अब चिन थ्री कसक मानी फसल जों जदि सिरिं दंखा मिनिस्टर बसि हैन वानसकाकै जों दिनै जदि थानसाका मूवमेंट खायांकै पूरा एटीसी एरिया पूरा इनालाइन परमिट बरक ओ सीआईबी ना चालू खायखा नरता वानसनि सीआईए चालू खायखा माने सारा त्रिपुरा चालू खायखा नै जों आटाइमाव साव ओ जे अनुप्रवेशकारी जेफ्रो जों अनुप्रवेशकारी व्हाट इज खायखा जों काय कमनियेल फो हेवा जों नुगो ताबो गोबां सेंट्रल मिनिस्टर नि बुखोगा वेस्ट बेंगल इलेक्शन नंथो बिहार इलेक्शन नंथो ये घुसपेटिया ओ अनुप्रवेशकारी गारिना जों रहनाय फात्रा रहनाय एसआईआर सिनामनाय एनआरसी सिनामनाय ताको होम मिनिस्टर नि बुखोगा से फायो दैट मींस जे टीएसए वन छुगुई जे सभा खाइ फाइमानी अब सुनो त्रिपुरा हासनि बागैया अब इंडियानि सिक्युरिटी नि बागै इंडियानि कामनि बागै बरथार एक्सेप्ट खाइमाना हाका
আমার বাগে যে ওরা যে जों ওরা ইলিগাল মাইগ্রেন্টস বিদেশি বিদ্রোহ হনে যারা পত্রিকারাव থাপুনাय সাম্প্রদায়িক সৃষ্টি খায়নাय হনে বড় বুঝি থাই তিনি বং বখবা जोंखा एसआईआर फाइकिया তাইসাকা एनआरसी फाइनाय ও ভাগে जों নবচিনি ও কক সাথে সাথে মুটি মারো তাবান সিসিগাव साइथांगा जे जगह होम मिनिस्टर सुनो साओ हम सीआईबी करेगा आ जगह चिनी चिड़ी एजिशन बो उस्तप खाई मारिखा ओ मागा चिनी चीफ मिनिस्टर चिनी त्रिपुरानी चिनी जे ताव प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ब्लैक प्राउड ब्लैक एरोगेंट के साओ এই যে বিদেশি স্ক্রিপ্ট রোমান স্ক্রিপ্ট কে আমরা কখনো অ্যাকসেপ্ট করব না আরে মাননীয় চিফ মিনিস্টার জি বস সামনে আপনারা 2018 আগে কোথায় ছিলেন 2018 পরে এই সব আন্দোলন করতে শুরু করেছেন আরে মাননীয় চিফ মিনিস্টার যে এই যে রোমান স্ক্রিপ্ট 2018 থেকে শুরু হয়নি 1968 থেকে এই রোমান স্ক্রিপ্ট আন্দোলন করে এসেছিলাম আমরা এই যে করে আসার ফলে দুইটা কমিটি গঠন হয়েছে এই দুইটা কমিটির মধ্যে দুইটা কমিটি আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট পক্ষে তারা রিপোর্ট পেশ করেছিলেন আপনার জানা উচিত 2018 থেকে আমরা এই রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য আন্দোলন করিনি 2002-3 সালে পবিত্র সরকার কমিশন সমাচরণ ত্রিপুরা কমিশন এই সবাই রোমান স্ক্রিপ্ট পক্ষে ছিলেন আমরা চাইছিলাম যে সিপিএম সরকার ডুয়াল স্ক্রিপ্ট সিস্টেম চালু করেছিলেন সেই ডুয়াল স্ক্রিপ্টটা একই স্ক্রিপ্ট হোক শুধু রোমান স্ক্রিপ্ট হোক তাই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল সরকার পাল্টানোর পর সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এই বিজেপি আইপিএফ সরকার যখন 2018 তে এসেছিল আমাদের এই অনেক লং পেন্ডিং ডিমান্ড আপনারা অ্যাকসেপ্ট করবেন কিন্তু 2018 থেকে 23 চলে গেল 2023 এ এসে আপনার চিফ মিনিস্টার হওয়ার পর আমাদের আপনার প্রতি খুব আশা ছিলাম আপনাকে এত অহংকার এত এরগেন আমরা ভাবিনি আপনার চ্যালেঞ্জ করবেন না রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাকসেপ্ট করব না আপনাকে রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাকসেপ্ট করতে হবে মুসলিমের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করবেন না যখন আমাদের মনের মধ্যে আঘাত লাগে তখন আপনার সিএবি একটা ব্ল্যাক ডে হয়েছে আর কয়টা ব্ল্যাক ডে হবে আপনার তৈরি থাকুন এই যে রোমান স্ক্রিপ্ট এটা শুধু পলিটিক্যাল পার্টি ডিমান্ড না এটা আমাদের কমন পিপলের ডিমান্ড আপনার বাসনে আমি দেখেছি কমন মানুষকে এই সব জামলাতে আপনারা রাজনীতি করছেন কেন এটা রাজনীতির ডিমান্ড না কমন মানুষের সাধারণ মানুষের ডিমান্ড স্টুডেন্টের ডিমান্ড আপনারা যান স্কুলে কলেজে যান সার্ভে করান কতজন স্টুডেন্ট রোমান স্ক্রিপ্ট পক্ষে কতজন স্টুডেন্ট বেঙ্গলি বা আদার স্ক্রিপ্ট পক্ষে এটা কোনো উস্কানি না এটা আমাদের মন থেকে চাওয়া দেয় আমাদের আঘাত শুনুন চিফ মিনিস্টার জি जों बद्र खाय बब्बान खाय रंगो जों आंदोलन खायनि सिगां स्टेप थाङो ओ जे सीआईबी खायनि बोसोर गोबां स्टेप जों आंदोलन खायगिया जों एजिटेशन खायगिया ओ रमान स्क्रिनिं दुइ बोसोर गोबां मा खायफायो हेबो नों दिनै जराव गोबां मानसिनि पाब्लिक बुसखाङो टिप्रासा पाब्लिक बुसखाङो আমি রোমান স্ক্রিপ্ট গঠন করব না চিনি টিপ্রাসা তাংখায় হাততালি Omai jaga sing basaza, pia bacini ustura na pekapaya, TSF pekapaya, boy kajo kaya to, TSF agin sing kai payo, ang TSF long sanai, or Roman script for chief minister challenge macam accept payo, teh cini or Roman script nang accept makanya, ang sekok lobby liya, cini ya je, three climate sing magna thanya, amakan cini demand sing je kai payo mani, अब कुबु कुनो मागना थायाको जों थानसाय खायके सक्सेस नाय जतन जों थानसाय मा खायनाय असे कक सावnya an kok parine जतन हामबाय टे सेटे तिप्रा दफा लंगलि